Yo, tu veux ça te dire pour nous quoi là? Mi confiance. Nya pas me tomber de viore. Deke. Mi quoi c'est mi fona mi nué. Mi gala nya ba dire pour nous quoi mo gbo gbenye blada gbe. Apene fa pe wona ga gado ya ga me soya. Ke mia ano mia gbo. Enye ko nya ba subola. Jamiga apeli kwami. Ya no mia gbo otre aple apostolo doche nye mak Pentecôte be pasteur gan de kalo apostolo le mi blé. Apostolo lo comment yo na ga subola hon ka dare ka. Ko katare ka ko le ke hamere. Hama fond. Nya fa moto. Ole. Madame le. Okele. Apa ma fa. Apa ma fa la. Ma choblo la gbe ma. Choblo la gbe ma lo. Wele doji. Oh, e ka chon lo ko sere ka. Apole, mo ya ponto ma do gbe na. Mi ana envie de ka aha. Ana chito le machine on le TV7 ama. Ato amoshi. Yele bo ko sha gbofa. Yes. Ko ma sha chon no bo na wa no e ti njo. Yo. Fida gbe gbona. Mi la gbe ka mi ko dara me ju mi odi ko la. Yo kwelo. Yo. Apeto ga na minya bene no vi jokpoma na kpo jokri no vese ma se vekli. Achi agoma mya kpo apeno sto. Daglari. Devio mami. Aleke, confiant. Afien après me to. Oli devio. Nya tore. Au fond. E donya. Apa me fa. Après me fa boko. Na pa me fa wa. Ma to na achi agoma mi ya gula fa na fa banya o. Fa boko. E wa vire bulo nya bo vire. Dagbe ya. Oh kaka. Javier kui. Kaka de davo le Yesuta. Yo. Akpe. Fodo. Chamiga. Okay, fien après me. Oli devio. O dola. Mi donya. Mi don. Yo, ola pe di pon devio ma dak pon ka bo don lo. Yo. Mi ho ba pe dada. Yo, ne apeno sikpe aku. Inye Daviki. Ne le apeto sikpe pa ma da. Ne ko nya pa gbodora me. Okay, fien no lo daglari. Daviki fien no lo. Ke nya wonu ple bubume ahonji Evelia. Yo mi dakpe. Yeah. Ma no bo ma do gbena. Mi anovi Amina. Yes. Elle est bien bonne là, pas besoin. Mi da vidéo drama ban corrige be jene fara mi buri. Ya tipo ya fara na. Kwa mado kene vinya miogbe. Vinya milanya we be nyune ovi. Le mi akpon le be amanda. Le mangolo be miabe denu basrafo. Segbe be sojao, ko divio ko be sojao. Wo bona mi to. Yes. Ale ko ka to bele ko a. Ni to gbenao. E ma wonu ple vinya de kake. Oyane ba Adiza. So agbana gale. As do gon basi ko fami. Le catholique church pa ben ko bele fima. Wa igbana gamede. Karumo chane be agbade na jina mi. Akpa me anyonto. Ko mo to pano. Mia atrogova achi agome. Eke zire kaka mi ogo zova apene fa pe wona me maglo ko be gbenye blara gbe. E mi to mi te wona to me be anyo ko be mi adengble cho mi be hadome gbe no nya. Nya pa fe me be nya wa ajuro mi anongle den chochi. E ne amare ko nya reva lo no nya reva. Me je me kpo dun na ma olo. Ni mi ga kpo dun na ma ha mi je mi akonya va achi agome. Ale be na mada. Wa to aso no ne le anyama. Eta ko mi vanado. Awo kosira eton ya mi lengle dencho tanya ve via denti yenye be asime kapo vi be zazan alo téléphone portable be zazan le atu place de me le fo me kaka kere de viodia ye di mi le tun choka kaka egba na mo ve mianwa aborogla alu nya da si to asime da si nyamu ya ti mo gba na ka ko yin njo phone banya ya phone na phoning ba côté ko emile ni mo podo application mo WhatsApping le application so ngiyomo akpaji haraka wala to abole mi ngo mi aka yo e mo ri apostle be va ko agba wana be la apostle mi ma apostle basa ne osbe photo da o rie eni apostle da o gia wa afam to be Amina mo va da caria peut-être à maula pour tirer da gari ba pa le globo da bra Daviki e a chopi ko va va to va a ko yo ba no trefia to bana apoto Basile ayi ele nyeko na kwa tonye de kaonya ele na bana ba le je kwa na ba fiene
mais do gbe ne tɔxɛ ne le TV gbɔ ne xɔ nya me gbedona me papa me gale dɔ yi nɔ sesẽ lo ke mi gblɔ ŋtsɔ va yi be asime kaƒomɔvia be zazã enukpɔ susu vovovowo kplɔe ɖo ame aɖewo da asi ɖe dzi be enyo be ŋutsu kple nyɔnu kura hã ne ma zã phone ɖeka wa ne ma zã kaƒomɔvi ɖeka wa na ame ɖe tɔlia woate ŋu akpɔ me fa le seya nu be wo ɖewo nɔ wo zu ŋutilã ɖeka wa gbeɖiɖi ɖe hã gagblɔ be kokokoa edze be etɔ nye ne tɔ va na ŋutsu alo atekpakpa be se ne le ŋutsu sia wɔnɛ be ŋutsu woate ŋu akontrol esrɔ̃a be alo akpɔ esrɔ̃a be telefone gbɔ zazã ate ŋu akontrole fa ke egbe mi va tɔxɛ davi ki danya ɖe ŋtsɔ mi le kpakpa kluya eda ŋtsɔ miawo nyamativi klem ɖe kɔa miakpɔ wɔza be nya dzi apɔsolo hafi nya dzo ŋtsɔ davi ki be nyame ɖe be telefone ɖia nɔvia la te ŋu akɔe leke kpɔ nyama lo nyama me xɔe de ma lɔ fa dzi elabena telefona ŋu ɖewo nye le amegbetɔ ŋuti alo kpe ɖe amegbetɔ ŋutia ne va me be edzoe le aƒe na ame ɖe yobe woayɔ ame ya nɔa wole dzi tsitsi eʋu ezotsilawo be mimi ɖo woɖo ŋku dzi be o agbongla kusi ko nɔmba ma nana o davi kusi mimi ɖo anɔ o efo bena ye va tame woyɔ ko ɖeviwo be dze ma dzia eve na me bona aƒe nua li ƒe tɔlia wodo ŋutɔ ɖeka kɔe ne me le aƒe gblɔ be meli o gawo anya me yi wagayɔ ta nya gbɔ nya davi ke be nya ɖo me xɔ ne ta le fana fa dzi agbongla ko me xɔ go be nya me xɔ ne lo yo daglari Papa. ebe ne miatɔ be nia telefone sɔnɛ ya ne nate ŋu akɔe axɔ apela axɔ gbelamanu hã leke kpe ɖo Telefone be nyama mi gblɔ be de aƒe sia aƒe me kpakple eƒe lɔe nenye be selo eƒe se nenye be aƒe nyamea esea li be de ne telefona ɖia matsoea matsoe ma aƒe ne fa gblɔ mi lea ne esea li be matsoea matsoe nenye be matsoe tsɔ yi na srɔ̃nye ya matsoe yi ne nenye be esea li be ne metsoe mate ŋu xɔe fa nu ka wɔ nye ma xɔe ma xɔe vɔ ne sea va gblɔ be ao nye ma tsoe wa nye ma tsoe foto leke egbe be dɔ alo ha gbɔdɔ bɔ sɔrɔ ne be mi le seto gblẽ ne ɔsɔrɔ ko ha ya gba susu ame be te mi lo alo papa mi le dengble Yo. gble dede enya yi da ɖi ŋtsɔ davi ki da ɖi ŋtsɔ ma be ne ame ɖe be telefone ɖia ne ŋutsu atɔ ɖia nyɔnu ate koe ne nyɔnu atɔ ɖia ŋutsu ate koe nyaka la sori kuɖo nyama ŋuti mada kpe na ame yiwo ƒo nu ba yia wogblẽ bena ɖoɖo le aƒe ŋutia ye koe nye míagblɔ be gɔmeɖokpea ɖoa wogblɔna hã bena ame eve alo amewo mate zɔa yi dzidziƒe ne womeɖo gbe ɖe o ne ɖoɖoa gbe le aƒea me ya kɔa enyo bo awɔ ɖe ɖoɖoa dzi nenema ke na ame ɖe be awo mggasɔ yi be telefone o aɖoa aƒe dzi magblɔ ƒome fofo ɖewo le ya ŋka ɖe dzi abe womalɔ be woasɔ yewo be telefone woaxɔe o ku ɖe ŋɖewo ŋuti mi gblẽ va yi sã magblɔ be kɔsiɖa eve alo tɔ̃ ɖewoe ya eso ne nyi dudɔnɔ la be nyi alo ewɔna dɔ ɖe ye wɔna dɔ kpakple efiahawo bɔnye ƒome fofo nusu abe nye ma lo eya nye meka ɖe dzi bena ne ame ɖe va sɔe esrɔ̃a ŋutɔ sɔe ŋutɔ gɔ hã ebe nyi bena eƒe hadɔwɔla yiwo le kpɔ dua dzi alo nyi security ba amewo ye srɔ̃a kɔe ame nye meka ɖe dzi bena ado dzidzɔ kanka ɖe dzi be ɖoɖo yi le aƒea mea eye ŋuti woatrɔ so ale bena aƒea bate afa lo agbonugla emi nyama gava gbɔ ɖe be tɔ gbɔ no yɔwa ame sia ame gardien tɔ axɔ nɛ nyateƒe se le nye hã nyaƒe me ye me gblẽ ŋtsɔ ma be awɔna be nya dzi gbo megbe tem ɖoa ye mi kɔ va da ɖi me davi ke be nye davi ke be le tɔna se davi ke be de ame aɖewo li ne woyɔ ye peut-être wole mɔ kpɔ be yewoase nyɔnua ƒe gbe kɔa egbadzɔva le be wɔnyamega wònye ŋutsu be gbe ya wona bitsi ekpe alo wole dzi papa
ye ipo tomoto alo ibe habobodo moto uywe kwa oui bonjour kozuba madame be gbe ya o mo la mo pon be o segbe ma o la biti ye mala gboglo mi choba na de ne na yonya kokuvi na la mo pon be asenye gbe ko sronye be gbe di de nya phone ple nya pe me davode chiu nya ndi mo totero na winjo ya nya phone pe nya pere me davode chiu ye mo gboglo na o kolle e madam na de telephone na sonne a ele sigbe agbofofo gridi ni e fia ba ojibo o na fo gbo na na gbo na fanya peme e gbo na be eva gbo no glagbo ko na ziga na sronye de ba fofo de aju troju ma fia mi toro enjoy ya aju troju e sronye ba bo be troju ma na maten trole no no mama wa egbedidi adi be mekai ogbon ga bo be adame egbe nyama yo na magugbo do peut-être me va yo onu da esro ye hogbe o leke miano re afo miano ye jimala unchu do gentleman doya gbona ba o chile papa leke magbone kafla ame sromayoa enya ba bubu mele yo egbe enya ba menye kafla menye David ko ye choice no be number ko le gbafa nana make amade kana yo ye kafla sroye na hogbe ya enya ameye yo enya ame na hogbe enya be sroye hogbe kakia ni majema glo ikonye be majema na tola de sere na sibe gba oyo amaba portable de fiabe amisa mekle yeto amaya amareke mata gbemle njata pa magbo kaka nenyi be la fami mi ato oglevai dodo mali bo na di ata ko na sia nyanye ejagbo le fia nyama do ta na sranye be mo garama dota eva do na pare tanye brother ko phone ya didi ma makwena mo afma jinawo parce que nya phone menye nuka kama epidemic allo grippe aviaire allo mundele yabamo phone is phone voix me brena mi vai ana le tire kaya be amaganyo wayo be mele fudem na yo be ma ji phone bagba de le port ma comme va appeler 4000 francs toade e me cho homu agbongla ya me nya shame ye kwa ya 4000 ton hale ali na mi pa na plonyi na mo même toi même na ko fura gba ko tout risque les 800 francs tout risque les 800 francs ta vivia mahoma ko dari voit to go vote ya na ko aseye vote be metro gbogbo no bonjour miawa iko se gbo na ta amagawali wala parenti yo wa don do le côté maya papa sortait en délivrance d'enfant agba apasolo nyava gbo be nyanto boy neto fia maganye be yi exam amolo fia ezo yi onye be wonya ko ashita ngunu kumene kwa ewo whatsapp o be fonye ha maple whatsapp to anamo ha ono ju kale mere whatsapp pare nu kanyi whatsapp anto ko ko nya chi ma ba yo nya ba whatsapp nye o ma ba nya bia wa ya whatsapp amina o ma la bia ba mkenye whatsapp we nya ma nya so chi kwe ba wa fun reji adaraji akọ foto adara maji ayo ko hana hoye wana ga wona na ma hoye alo akwe kaka yo fugbe ma yo mo la ba whatsapp ma yo sangle alo yo fugbe o bonglais se gbe mo ni fine ya se français pour anglais la te de gon ka whatsapp e nya ma nya le che kwe ni choko de vio wa fi en chalo o bo na kwa na gbe te re ge kwa akoro to ko mo gbere se alo ma po photo apo ko no yo WhatsApp ebolo WhatsApp c'est comme c'est quel synonyme yo medakbe WhatsApp yo vous laisse yo pogbe over what happens enya jojo keli kama
ne mi kpe mi be enya jojo be agbale enu yo nya de na nya jojo de go enya yo jo la fiafioa ne novio kpe kwa adereji no kwa na se nu ka ejo amala te me cha 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 nu ka ejo la fi what happens ye what you be what's up ye enye nane ike mana enu ike jo la fiafioa ye ta onye nyamo glone habe enye alakpamo gbe amade ha te anonyi kwa akpobo nu ya leke jola fi leke nu ha me jojo ga ha fi kwa ye ko akpanya kwa adade nu aji kwa eme cha na mu ba nu ya leke jola fi leke ye o mana mu kema ele abe enya jojo mama va gbanle ne be movi yes wa novio nanya nu ikejo nyakaka novio nanya nu ikejo yenye WhatsApp kodo tamiga apostolo be mese english o WhatsApp comme c'est quel sina mi WhatsApp pas comme c'est quel si les téléphones là bien me de gon c'est bon le nyamanye yo voit bien yo voit quoi trop bien nyawo bué do ma gon lo ma mo suno ma gblonya leke bena bo apostolo be me ye we o ta ba me de me sengle sigbo me kana jibe le ngle sigbo sese me ala nongona mi amero ya tete doka voa eye onye bena nenu ye yire toa amesia me jina be ya so enyade aso de gome godoa tamnyo anu yo ala be ngle sigbo alo ala be di mi abe gbe to han kwa ala tro do de a ma gbon be gome de sugboro lesi bon mi son kupo ya mi ate gbon be na ebe zazan la ten na mi ate jibe mi ase gome ba ne mi ga se gomo ha mi azelo mi ate azen fa va ma gbon be dagla di je gome ebe what ngle sigbe evelia ne mi akpo ya o na agande angon pe amefe what application e gome yin be na o le wo o le denu to gome be nu yo atezan lo aten sowodo atoka ka ba dede ato yo da encourage ba ma gbon be enoganye ile kovieda alo agbo be kopere me amuhia be nya ende senu yo gome hafie bakatwa le dio ta ma gbon be enyinde ebe dona elinkona egovi santo eka asime ka promovi santo la te wonu sugbo leji kwa ne mi leji ya mi ate ma kpara ben kanka wa leji ha okay nuka ma chok be fodo to be glari to onya de mi hapo manwata apostolo do problemi ta apostolo ma enyanwa vo America gbe ma domolo enyanwa va be menye America gbe la America ye voué le bol la première vivila apostolo da se America be bishop gaga we ne camper la première teacher gladi de ma gon agbonga ko ba yin akora se de na ko bisi alobi nyanti nyama nyire be amenia viare amenia alevu bichiro viade ye iha isuku vasa fide ye do makbo obenya fudem ni masenya ti won ta suku yo ale be ike iha la pe me a eji doga kaka makbo wa mia fodo glo application be nyade ko anu ale iha gbo ko iha no asitem ne ano apply that is application wa mauna mado onye genial so cho jojomi wa eyi hala no wo mga ka aba kede agbo me wanyi obe genie lo Genie. ya aba kede claro ko ju ibo o genie ngile se gbedomo le ya aba e kede WhatsApp meta ya aba kede system adenti le noame yike eyo create like a system ya doko toji video ko
ne le kpagodoa ate ŋu aŋlɔ nu na o akpɔ ekpe miate ŋu tsi aɖɔli enu tsɔ to vovo na foni ŋutɔ be yɔyɔ axɔe ihe va ke ɖe ŋu ɖe ŋuti ko ye ŋutɔ kree alo ye ŋutɔ fɔm nane le aleke ƒe mɔ leke ƒe mɔsina dzi tso application yi ke wòzã me abe leke fodo gblɔe ne vɔ meniaviwo nye ɖekadzia bon WhatsApp eyi ke wòyi ŋuʋua eva keke afɔ nɛ ne wotɔwo wole bɔl wole game le afi ɖea ete ŋuti ŋlɔna nu na wo tsɔ to vovo na appel ŋutɔ ke mi xɔna lɔ yɔ what is up there what is happening da gladi nke le dzɔ yakpɔ le yi mi le kaka dze ibe sukuluvi xoxowo dzi woɖɔli na nya le wɔnɔnɔewo dome alebe yi ke woyi ŋuʋua eva dze xɔlɔ aɖe hã ke wokple be xɔlɔa wova tsɔ numako tsɔ ɖo dɔwo nye dɔ ɖe ma kpɔ wɔtɔwo eya ne nye mɔnukpɔkpɔ na mi vevitɔ sɔhewo be ɖoƒe yi ke ne lea meganye nububu na o nɔnɔme ɖe sia ɖe yi ke me ne kpɔ ɖokuiwo la megatsoe be ye ge o eyi ke wowɔ ŋkekaka wo be nua va ɖo afi ɖea wo ge ɖe Bill Gates dzi ame aɖe yi ke hã invent internet be nu yawo be yewoasa system ane woyɔ gahome gbogbo aɖewo nɛ Bill Gates na wonya be yeme besoin enua o ale be wotrɔ dzo ke yewo trɔ dzoa Bill Gates ba dzo va kpɔ be amewo megava le zã yewo ƒe internet be nu ke ame sia ame va le zã WhatsApp yi ke be communication a mexɔ tsi o fi na zã internet la zã kotoku velia bie dze ɖeka koa eza WhatsApp akpɔ rezultat ma ke Bill Gates ya menya be ɖevi mawo be nu ke wotsɔ va na ya ye nye ma o amenia via kple xɔlɔ be nua ye o ke eva ŋlɔ nu na wo be ye dzi ba me de system ya toa ye kple yewoa dogo ye ɖekadzia va yi ɖe Bill Gates be company gbɔ menye wo ye kɔ nu ya va fifia meganye ɖekadzia ye le ewo ɖe asi le fe ɖuɖime be le bibe ya sa o agbɔdɔgla ŋutɔ va yi be ne tsɔ wo va ne atsɔ life oniga zɔ ya ɖekadzia wokpɔ be yɔ ame gbɔ mi yi wonya mia ame ŋutɔ va yɔ mia zɔ kasi ya wowɔ ne tsã wotrɔ wɔe zigbɔziwo Bill Gates be o gaɖi kpekpe wose ya be ya ƒli Bill Gates ya megbãtɔ yi ke ne ƒle leke be system a tsɔ reinforce ibe internet lɔ donc WhatsApp a bi ɖe kɔ ba le yi ke ne bia daga ɖi gble foto gblea fi ka mi le o xɔlɔ nyewo nke le dzi yim o yenye WhatsApp a menye WhatsApp a yenye phone a system wonye woɖo na me lo vɔ nye ya ne mekpɔ le zem elabe nye menya gbala ma zem agbɔnɔgla menye be enia mi génération tête baissée mais mi le fifia menye ba tsɔ kuku klo dzo ɖe ta be nya gbelo nyo yo ke apɔzolo abe fonyi awu do la fla wo nya ne tɔ o de nya gɔ fia ke ŋu va yi ke WhatsApp abe zazã ɖe le nya be kaƒomɔwo dzi fia ɖe leke gɔmesese nuka kpɔ atɔ nuka tele le megɔ fia gbɔna mi wo zɔn ba me da kpe na gbɔngla kple me yodo ŋgɔa wo te dzagbagba ɖe gɔme be WhatsApp magblɔ ɖeka lo wogblɔ ame tsi wo gblɔ ko kpe ni akpe nɔ nu nyo nɔna nyateƒe lo ekpɔ bena wɔwɔna wo kakana golowo me nya bibla me kakana ta ne ɖe bia theology nkae bibla gbɔn fi hã WhatsApp alo nana wo dzana anyi eta nya vɔvɔ kɔnɔ wo ƒo bɔlo some na me sa ha mi no gblɔ WhatsApp kwa nya wo buna be ye gake me yo wɔ be histoire ntɔa wo va de gɔn be wo ebie be nkae ga dzɔdzɔ ha nke dzɔdzɔ le fuma ele me ne plikoa o ŋlɔ ɖe agbalẽ dzi ŋlɔ ɖe dzi nenema nyateƒe nya wonye be enyati be WhatsApp mi katã mi zazama anglais wo be gbe English wo be gbe me français me yo o ŋlɔ ɖe alo German alo British o
nu yi tɔ wo be wòazẽ ma miame do ŋgɔgblɔ be woakɔ aƒo le ame nɔewo dome enyo miaŋlɔ nu enyo miakpɔ nu ne ŋu ɖe dzɔdzɔm fi ɖe nali abe ale ko wotsɔna kamera video léna nu kakaka da ɖi eya ne le fia koa ate akɔ ɖo ɖa nɔviwo zi ɖeka nɔviwo ne hã ele kɔnɛte alo ele ʋuʋu da ɖi koa ege ɖe miaƒe ele míaƒe dzidzime alo míaƒe akpadzi míame yiwo le Afrika be ŋutɔ yiwo be West Africa míaƒe gɔmesese le Ghana, Benin, Togo vevitɔ le mia Togo la mi ve dzina ŋgbegblõ míaɖe akɔ afia ne ɖena ŋu nyui fie na aleke tututu ŋgbegblõ fi kae wotɔ hiame le fi kɔ ƒokpoa me le fi ka zo le xɔ le fi ka ŋu yi ke wòale nye ŋu nyui ɖe míakpɔa awo koa ŋgbegblõ ko le me va le ŋu yiwo me dze me ƒu na kpɔ kafla amewo gbegblõ ŋu ɖe hã wokɔe kɔ ɖo ɖa woƒo kpɔ ame ɖe wokɔ ɖe ame ɖe woyi le abɔ to ne be wokɔ yi dze ŋumewoa wobe WhatsApp yi ɖe ne goa ɖi menya ne taɖodzi me ta ma awɔe ɖo ya o vɔ ne nye be amea nu yɔwɔ menye nenema wɔ ke ne bi dze la xɔ be ŋu gake me dze ma gblɔ be nu nyui ɖe ŋutɔ nua nye eye nyame va dze zazã fia be ƒe va yi me kple yame na nu nyui ɖe ŋutɔe gake ame gbogbotɔa wozã le gbegblẽ ƒe akpadzi lo. Tamiga azɔdze gbɔ WhatsApp wotɔ hã ɖe me fia kaka va yi ke ma bia be le atu kple asi dome ɖe leke WhatsApp ma be zazã atɔ nɔ atɔma ɖo dze na mia yo me da kpe mi gblɔ fia be WhatsApp enye enyamama be means of communication enye enyamama kple amenewo ye nye WhatsApp be nyame kpɔ be nu nyui aɖe wònye atu kple asi ate ŋu azẽ woama nya kpakple woanɔewo ne atu adogo alo asi adogoa nane aɖo nya ɖo ɖe aɖo ke ɖe nane ŋutia ate ŋu atɔe aɖo ɖe srɔ̃a fa alo ye ŋutɔ le nane di ma ate ŋu aƒo nu kple srɔ̃a aŋlɔ nu nɛ alo aƒo nu nɛ le woƒona nu le dzi hã nu ko ŋlɔnɔ lo woƒona nu hã le dzi aƒo nu nɛ be o srɔ̃nye lekeleke me nu ya lekeleke dzim atu kple asi woate ŋu aze bɔbɔe ɖe naneke ma ado mo ɖo le wo nɔnɔewo dome le ƒoƒose kple wo nɔewo dome enu nyui aɖe wònye na atu kple asi na zã yo fodo Tamiga ebia be dagla ɖe be nyame ɖeɖe fia nu se ba atu kple asi woate zã WhatsApp kovi aɖeke alo tukara aɖeke manɔme ke egbea miakpɔ be groupe vovovowo le ebe WhatsApp nu vovovowo le dzi vam ɖe ɖe nyɔnu sɔtɔ alo ŋutsu sɔtɔ ate ŋu akɔ ɖokui aƒo ɖe nebe numɔ me ye mate ŋu kokia alo dome kple va kple srɔ̃ dome wa enyo wo zɔ magblɔ be daglaɖi gblẽ ame yiwo dze ŋkɔ wogblɔ nya sugbɔsɔ ŋuti ale ɖakpa ɖe ale bena WhatsApp fia ne srɔ̃ yi be ave ƒle ŋɖo agbã alo ŋɖo ŋutɔ hã le asimea eɖena foto nua sɔ ɖo ɖam tsatsa be mawɔtsɔe sadi matsɛ me ne magblɔ na ye ŋkɔ mi be tsatsatsɔ egɔmi esɔna kaka gbezie dzi vɔ koa nɔviwo tsã xɔe koa ga ɖe mo lea magblɔ be enu yi miawɔ miame via miava wɔ ɖe dua ne nyam le aƒe me alo le dɔ me hã mi wɔnɛ ɖe du fãa ale be nana be esia yia ɖoko wɔna si mi ŋgba dzidzi le mia nɔnɔewo gbɔ sugbɔ ene enuma nana be aƒe efana vɔ enya mi bia be nusu alo nyɔnua te sɔ ɖokui ƒo ɖe me fãa egɔme nyi bena la ɖe foto ɖokui sɔ de mea gɔmesese ya wae aɖe foto ɖokui sɔ de mea magblɔ be mi gblɔ nya yawo va yi sã miakɔ to yi dzi na miabe dzidziƒe kpɔlawo ne woase gɔme bena ne ame ɖe gbe nyi srɔ̃tɔ ya koa eto le ɖekakpui gbakple ɖetugbui mea ebe nɔnɔmea eɖa to vo na ɖevi gbakple kɔlɛdzivi gbakple sukuyivi dɔkplavi ya kokoko togbe dɔkplavi gbakple sukuvi tsɔ ate ɖe srɔ̃ vɔ ne woɖe srɔ̃ na ame gbe nyi srɔ̃tɔ ya koa magblɔ be eɖo xixe bubu me yi to vo le xixe sãtɔa ŋuti ke ma nanewo le ya magba te avo awɔe ye ba sɔ de bubu ne wɔe ade bubu ŋuti o
ale be ne srɔ̃tɔ nyɔnu alo nusu va sɔ ɖokui sɔ ƒo ɖe numa mea mingbo mate de foto ɖokui nye asɔ ɖo nua dzi ale be na amewo kpɔe woanya zi ɖeka be nye ema hã gologoewo le ŋuti va ava de foto amea ba kpa ɖewo nka ne dzi be numa gbɔe mi gbɔna wa akpa ɖewo sɔ ɖo nua dzia deja srɔ̃tɔ ya de bubu ŋuti o magblɔ be mle na srɔ̃tɔ be ba wɔ nene be nuwo afi yi ame la te kpɔnɔ egɔme be na ne dogo ɖe agbo dzi fia woate kpɔna mfã alo ne afi sia afi mle woate kpɔna ma eya ne msɔ teƒe wa sɔ ɖo egoa dzia ɖoko le abe le kpɔm nene eya ŋkpɔ kuhe ŋkpɔ le ŋuti o fi ye nya bena ne dogo ɖe agbo dzi alo mi yi asime mi yi sukulu alo mi yi dɔme amewo kpɔna na amewoa emɔɖeɖe mu le be nye srɔ̃tɔ alo amegbetɔ ŋutɔ tsã ko yi buna ye ŋutɔ ɖokuia ba sɔ teƒe mɔ sɔ ɖo egovia me be ba gblɔ be le whatsapp yo nu ya mi tsɔ mi kpɔ ntata ɖe wokɔe fiam le mɔ ɖe dzi ale be wokpem be miava wɔ émission tsɔ ku ɖe ŋuti mi va yi wɔe mi tsɔ kɔsiɖe va yi ye hafi ma ƒo nu ƒo wobe yewoaɖe enua ma kpɔ ye woɖe enua ma enyɔnu wokpɔ be wonɔ ame tsitsi ye wona menya be vi hã le si ale be ŋutsu aɖe le yevu blotsi kpɔe be yeaɖe vɔ ŋutsua be hafi yeaɖia ne ata fi me yeƒe ama me kukuhiwo kple ʋudzeƒe vovovowo le ŋuti aɖo ɖa ye yakpɔ anya be nu yi ke le dzava nɔ xɔxɔm na ya ye wodo na si ne ŋkɔ be yemele lua me ne ye kple yewoa nɔ godomua ne yanɔ afɔ ɖe me ŋuti edzi wa ye ŋutɔ ne da ma eɖokui kɔ ɖo ɖa ye wome ɖe mɔ dzi kpatakpata ale be wotsɔ nua fiam be afi ne manya nu yi ma gblɔ tso enɔ ŋuti tsitsami gã me kpɔ nua nyɔnu amekuta ɖe mese hã be dɔm le afi nyui aɖe vɔ ele ɖu ŋutsu ba ya ŋutsu yi ke na nɔ yi be axadzi yi hã na manya ku na nu te ɖe dzi ya wɔ ɖe ebe dzi me be nyawɔwla nɛ egale si yi ko dzi me yi hã le koa le mia be communication yi woto fifia ye mi wɔm le mɔwo dzia yi hã va dze ŋutsu aɖe dzi ye ŋutsua be o be eƒe nu do dzo na ye ale ye kpɔ ebe mɔa edze tugbe ne kpɔ ɔnɔ hã edze tugbe bia tobotobo abe apostoloa wo ne vɔ be ye mekpɔ tume ne o ta ne ɖe tume aɖo ɖa ye nyɔnu ya da ɖokui ɖe na dzigbe axa tome enu be nugbɔ aŋɔmefu atame enu kama ekpɔ enu aɖe awɔ atame ekpɔa ye hafi ŋutsu ya kpɔ tutɔgbevoto ya système aɖewo hã le nua dzi na mi ne menya application wa ala gava dza me bubu be boati ye ko wɔ numɔ ɖo ɖa ya hã tsoe be na ne ye be azavia ɖeka ye ye wɔm na enu ɖe wòzi koa iko va dze boati buwo me eye va dze ame ma ƒe boati me koa ame hã ŋlɔ na wotɔ be wo ne mae eye woma lome ɖe xexa mea dzi tsoe ne kpɔ teƒea eɖe fu kɔ magblɔ be nyemexɔ se be Armenia vi ya ke Mawu tsɔ genetic competency kɔ de me ye wòɖe nu ya tɔa ye amewo susu yi fi ma o gake nu yi ye mía lometɔwo míeva le ezãm na enye ya mekpɔ image tɔ hã ɖe wowɔ tso pastor ɖe ŋuti wo dze agbagba pastor ya le dɔ me gbɔ le xɔ me le dɔ me gbɔ le xɔ me kaka avetewo kaka edze abe ɖe wowɔ vu ma pastor ye woda ɖe WhatsApp dzi eye mekpɔ nua amewo le kakam ɖe dzi ŋutɔ vɔ pastor yi be ŋkɔ woyɔa medze si nyuie mewɔ yi be nyatsa vɔ emawo wɔ ya mewɔe míakpɔ nyui ɖe le aɖase apatso ɖase ɖiɖi ŋuti ema ya wowɔa mewɔe nka ye wowɔ wodze agbagba ɖi ɖe go kafla nyɔnu trɔ megbe ye be le do ba nɛ adodui me dzade vuvuvu koa eye mekpɔ ne kekeke koa
yeme bia me ame va tu onye fiema Kristo to ya me alo yeme bia wona de ame ne fi menu ya de fika olo parce que anoje ba khome o tu vois fika me ya la fi menu iko to clé ba nyawelo e ma ba mi ponu ya fia eta ya o chodo na o chop pastor beta donne Black Panther atikere onye atika ye Viagra yo tanu mareji o chop pastor ya beta kodona Black Panther dagladi ble babe ya ye glona be enye nous me vivi pe nous me vivi onya fio voir miawe les âmes au vase nous me vivi to donc bois ça faut de le mythe le caméra et sur la filmer nous et là on shop player donc WhatsApp nous nyere lo miaze yo ke nyana tere ya jinya ana mo nyaba mabada ba wadi mya lo kemu bolo dito wana o avame yo te sa te jumpu pola nye gbojo bolo do wona o megbe ke mado ina be WhatsApp be zaza le nya be dijipe nu asime kapo mo viagia ebe nya aglo mi le ale mia anonti do nu ka onye le ke mia wonti do ro han me kuma mi le nya ko na de mega jobo von alo do me kakla vana po mere kwa ebe afo mi etoto egbe ka apostolo ma bia nu ka gbo otuna mi pa ba amoro ni atu place do wa o ko WhatsApp ba zaza ye ko he do me gbo nu ka e wo be do gbo na te va to WhatsApp ba zaza mo nya de kurezi e mo nya ngbo ndo ka mo le ma gbun re e mo fon na gbun la to ko ba WhatsApp ale az gwi oyin mune no anyi chono ya ba ge menya na popo ye ka no gbo no mu ka no mu gbogbo to ye kwe mo jagbagba yo vo jagba ka le de nkwi mama ale suida e mo de ka de livie to ya ba memoire na yo ko ale ha ole ji pang yo vo ba zo sugbon to wona mi mo yo bo mi no na gbogbo wo nya gbogbo mi ma teze fi ole mi ka tan le ya ko buida magloba nyi ne na ba mu ya jire da tukla sho do la po mo ya ni man to le ru ku cha je e da la pa hafa e to nya da pa hafa afi garden na nwi na le kokwe da fiera na ma nyo fiera mba mde ben wo na lo clear a do fiera ka makata la po nya nyere de za mo ka fla gbe ya so nya mo po le zen olo mo prina so pa ka mo da WhatsApp ara jini ala ba wa ko mu daru re no pe wa bi je iku ma e bo da via akama da mi no da glaria sane ala ba wa ba na nyala to nyenye mo nya gba no ta nyi ji ba nya ma re kan se ko na ji fi ta nya ma zane le ko nye ba ma ha bibla ma ko mu le ji WhatsApp na mo ka ro no ga ha khola ma shi na ma do mu apple me gawa apple ga go do ko yo ko mu ro yo de ga to fialo la obligé la tout fone me gato kwa kpora enyo yaro bana da amojika gadde na jira fo mo gbogbo ara ma fo ayi gbogbo ara ma mu me le ba ma glon fo nya le fia ba apo ma nya ma kpo no agba na ganye ma fu ara ma nya na ba ko gele chi jambu na ba ye be ma ko ma di ta mo bu na ba ya fa ma do ku ibo na ganya fu akwa nu ma de na jira po ma ka fata flatere nyonu ma ikaba photo po na vio ta se ovio na gan ovio ta re ovio po nu mari
le ko wa no ne ma ka ma do wa o do wa kulukutu ya dare maji mo nya na fa ka mo holo wa di dare nto ya bla ya ne pa mo do to avant mo ko mo to bi le ka mo po o be ka fata fa wi be fo o le ka mo gboto ntu ade be ntu dare mu ya ji o ko mbli bua ne manya fifi wa se ature le kwa akolu la so ntu abe so nyon gbe ma domo le o wa zanyon wa fifi abe so ntu ma la me gbodon fifi le ayi ne mi manyo ko mi ba fo ma pe egba ta enyo wa mi ma glo ko ni ti ba ne mi ma ha dodo wa mi ba pa ne fa wa apola gba le jilo Nalai. Sami gan dogbe. Waza penya za la femme ya di. Nu kaya tenna watwa hado go preva a chocolate do. Yo. Me dakbe. Waza pa hena do me gbegleva a chocolate do me. Fu nenye be zanzan me nyowa. Ta flat nyonu do wa waza pa maye ko wona. O me ga pona po me gbo. O me ga dana nu. O me kpona devio gbo agon be enu anto na wom na vivim na wa e khona gamla me si ke ma nyao ma nyame ye gamagum dentio ya ya ji ko no na kaka wa no enu fofom le ji ame adu doda no via ha adu doda yo no na ji na kaka oglo na pa danadi swe kaka wo sron gbo awo nyonu amo wo pe doda si Evelia nyonu la no WhatsApp abe le groupe de me ye groupe la no message dom do daw exam omlo nyi ha message agava okle so omlo nyi ye message ava ala joji na ntu a ajoji na ntu a ode ebe ye le groupe de me groupe a eto message ato do da ta flate groupe me no ha anu nyu ade onye lo voibe akpasa ga to ha le ebe ne mi le haji ha de kama fifia mi awo mi créer groupe a message alo nya ike communication ike wa wona rame vio kata wa tsedo dami no tsedo dami enu gbegblon onya onye enu gbegblon de kema leke mi azendwa mi awe me le zam nyu mi le zam la akpasa ga to me Srontoa de o le zam le akpasa gatoa yo rena jrevana a tu place dum ade yo abele ke ngodo gblene a ade yo wa information nya jojo gbeglo nya melete po nu gbeglo ko srona ba po nu male nu amna wade elle a été après fava après mate faure comment nous ma yele après de joma renva sron todum ta nous si anu an vare nyanya zanzanya nyae leke mia wedo a trois si le mutiro ne mutifafa na va pour mea eye nyao ne nanevane wo srontoa defia defugbe nsi anu ava na orpo na koda de moma allo aho amsia me pe wo srontoa na ho groupe de sia de a allo aho amsia me pe kapo mode nenembe nuama awo eike hia ye kuna ho ye sron ha do la nya be ye sron le groupe ya le keme le church be groupe ya le keme le dowowo rap groupe ya le keme wato nyanya na avanelo yo fodo mi telephone ben ya gome de nya rego e manye mele nya tia vera sisi agbonu ha vanya majibe ne enye nyonu agbonu to afia nyonu alo ntu ye gbe ade soro kwa ado kike bubu ma o hiaba nyaba kapo number ya nyaba numéro de téléphone azu nyaba no ya lo azu nyaba safu yi wato ka nyama tibu bakatanti ye le nyama nu de do hiaba lo nyobe nya soro to nya to ko nyaba numéro alo ade mo nya no groupe le si ade me ya le vito ntu ara no groupe de me nyo no groupe mo bubu me enyo ma plombe kafo mo be nya ya nto a enye nya de
ne mi be mi akpɔ be gologo me gba asɔ WhatsApp sɔ kpea nyeka ɖe dzi be mi la wunya nu kaba ela ba hiã ŋutɔ hã bena woate xɔ amewo ƒe interview ale ame ɖe gblɔe fia le madzi ale be woate ƒo nuƒoso ŋuti ne miate ŋu adze aɖamu group me nɔnɔa magblɔ be ga ɖe me wolea ŋutɔ hã manya be wosɔ esɔ de group me o ɖoko la makpɔe wola gblɔ bena ame aleke ajouté o ɖe nu aleke dzi le groupe ɖe me ye ko la kpɔ bena yeva le groupe me ga ɖe me ame ɖewo dza yi mɔ dzi wodza yi mɔ ɖe dzie kɔ ava kpɔ enua wole ka sem asem ke wole ka ku ɖe mɔ dzi yi ŋutia ele va gbɔ nye be o va ŋkpɔ numero keke ɖekeke mele nunya me sã o kɔ aleke wole kaka la yi mɔ dzia ame ɖe tsa mete na ga o gba kple tɔ keke anya wova sɔ de enyama me dem va zi ye mdogo le me nyisɔ le kpɔ ɖe nu mea wowɔ conférence ɖe le Afrique centrale e nyɔnu ɖe nyi magblɔ be ye le abe pastor ene ye be le fiɔ nu amewo aleke ye nyɔnuwo no le asuƒea woalé be na woasrɔ̃ aleke woate bɔbɔ wa ɖokui ɖe anyi kple tɔ ɖoko mva kpɔe le nunya dzi va nkpɔ numero yi se ɖo ɖa ma nye dzesi o ekpom zi be makpɔ ɖa be nkpɔ nyɔnu ɖe le ƒo nuƒo nyɔnua le ƒo nuƒo journaliste ɖewo tsɔ le gba kple amewo le va nuƒoa le yi edzi eko esrɔ̃e tso zodoƒe va kpe ese nyɔnu begbe nyɔnua le gblɔ aleke wola le be na nusukutɔ kpe be o nyɔnu ke gba le do vivi ɖe ŋuti nye nene hã ye mbo etsa ne nɔ anyi ne ba se lo ebe o kpa nuke ma kɔ ekpom sɔ ɖo ɖe ale be ne tsa be aʋui kpɔ kɔa ela nya xixe me mle xɔ me va me xixe bubu me enu yawo wa ena bena esrɔ̃ƒea la te gbã kaba ɖoa mate nɔ fifia ma yi yovode ma yi France ma yi Amerika ma yi afiwo la trɔ gbɔ va egɔme nyi be nu yiwo le dzɔ le teƒewo keke mate akpɔe donc ne groupe le nenema nyɔnua la da asi ŋgɔgbedo wogblẽ sa nyɔnua la da asi be dɔ na da ɖe la te nɔ nubu me kakakaka va yi ale bena miabe dɔ da asiwo ŋutɔ hã ŋgbanana anyi o ga ɖe mo lea mi nɔna afi ɖewo mianɔ le nya ɖewo kpɔ nya veve ɖewo kpɔ mem le ame ŋkuta ɖewo me la kpɔ zã ɖe kpɔ se kpẽ zã ɖe kakpẽ kpa mia sɔ nua mi le bɔbɔ lo va edzo le mia gbɔ ɖoa ele groupe ɖe me ale bena wosɔ nya ɖe ɖo ɖa ne ɖo ŋuti kaba o atam nyo o ŋɖe la te dzɔ va eko mi dzo le dua dzi vɔa teƒe ɖeka ko mi le ale be ne wonyi srɔ̃tɔ ya ko ami gblẽ ela nyo bena miava yi nya dzi sugbɔ ŋutɔ na amewo anya bena ne wogbe nyi srɔ̃tɔ kpa oɖɔli xixe oɖɔli kategori otrɔ zu nu bubu vɔa edzedzia miame yawo nɔ tre kaka va yi srɔ̃ aɖe srɔ̃a ale yi mi le nene lolome wa ko gba le mia si ŋku wa ko gba le mia si ŋɔtsi wa ko gba le mia si kɔa enana be mi nyana kaba bena mi ɖɔli nɔnɔme mawo ne ve mia nu bena mia se nu yɔ gɔme ne aƒea bate afa ne anyua ana o nɔmba ame yiwo be yewoaŋlɔ na mia anawo ne WhatsApp ya anawo ne woaŋlɔ na mi ne wobe nu yiwo ŋlɔ ɖo ɖa mianɔ kplɔ ŋuti live ne miawɔ dɔ le ŋuti adzodzi nam megbɔna lo mexɔ ame ɖeka ve ɖe be nutsotso aɖe le mɔto mia asewo ɖa nenye be woɖo nutata ɖo ɖam le WhatsApp dzi si ke mekpɔ be nutata menyo oa edze be matutui nye makɔe da ɖe me anɔ kpɔkpɔ kaka akɔ va yi aƒeme be makɔ va fia srɔ̃nyo enye nyɔnua ƒe dzikpɔla nyuie tɔxe nye ame nyoa ne me le WhatsApp wɔ kakaka ne megbe ɖo aƒeme la edze be telefone nya netsi menɔ te WhatsApp wɔwɔ meɖo la kpɔ vinyewo gbɔ akpɔ srɔ̃nye gbɔ ɖoa tso ŋdeka nyi me ke miake mi dzoa ɖeko mi gbɔ va aƒeme ma nye magawɔ telefone me ndeke kɔwu telefone fixe he le aƒeme no le nye dzi le dɔ mea woate yɔ le dzi esrɔ̃nye la te tsɔe evinye wa te tsɔe ye ko ya nɔ dɔ le aƒea me WhatsApp nenye be eza telefone vitukui he na anyi tsã va yi ye ŋlɔ amewo me ŋkɔ ɖe me game mekpɔ ɖe srɔ̃ lo ye enɔ ahiame ku ame ɖe nye nyuie ɖe be togbɔ be gbewo va rɔli nɔbawo tsã
ne trɔ kɔ miame android ako ye kɔ numero mɔ keke de me ame he dia zia kokoko va yia menɔ ba le vava gbe vɔ wo gblɔna be dzoti xoxo megbea edzo lele o ta ne kpɔ nene menɔ ba ko ye kpɔ be nenema me yoku yo wɔ kpɔ koa edze be wo ne tutui le portable ame fifia ne ema yɔ va yi vɔ he ozu be eva le WhatsApp wɔ gbesɔ ko ya me ɖe va le asi di o le WhatsApp dia zi ɖeka míotɔ mi supprime ate supprimer amiame numero zi ɖeka menyo be ava nɔ gbɔgblɔ na srɔ̃ le aƒeme be ame ya le asi di yo ɖe srɔ̃ mele yo me nɔ gbe gasi agamo ta kaka ɖe dzi xexe srɔ̃ kɔnɔ wa eta ye wòƒle portable nɔ be ne wɔ WhatsApp la alo eta ye wòŋutɔ ƒle gblɔ ne be ya wɔ WhatsApp amegbe o ta wòŋutɔ ko ya ɖu ɖokuwo dzi menye be WhatsApp ya me vava nyitsɔ ya fia ya va na be mi ku srɔ̃ ye le kaka ƒe blave ya mia dome ya va gble ta ɖokui dzi ɖuɖu ye hã alo. Nye mekpɔ tukara ɖeke le nyama ŋu nenye be kaƒomɔvia alo téléphone portable esɔ nɛ ye mama le tsi lea papa la ta ŋkɔe ato na me be mama le tsi le trɔ yɔ papa tɔ hã nene nye mekpɔ kuhe ɖeke le numa ti o kuhe yi la nɔ ŋuti ko nye be nenye be mama va le papa be portable me ka anɔ me ka anɔ dzro me anɔ ka me fi ma ya me nyo papa hã nanɔ mama tɔ me ka me hiã o gake ne sɔ nea mata xɔe fa nene me kpɔ. Fodo gblɔnya nyui aɖe ŋutɔ apostolo tsa gblɔe apostolo lé nya ɖe ɖe asi gbe ya ɖe se be mi kple apostolo awo akpɔ be ame yi ne xɔna nea ɖe ama ye le nya xadzi ya ita woxɔ ŋusẽ le asi nye mado gbe ɖa be amina ne va kaba tsɔ ma kpa mi bɔ fodo gblɔ nya ɖe mi tɔ mi sɔ ya dzia nyama ƒona ga ɖe aƒe susu me ebe ne nye srɔ̃tɔa menya me sia me nana o nɔmba nyama me sia me ne si ye me va gblɔ yi ƒe ɖevi me ŋtsɔ be abe amewo nye bubumewo be vitɔ mía be ministawo ku présidentwoa asesẽtɔwo fi wotsɔ woƒe nɔmba tututu na yɔ la dze woadzia kaba président aɖe nam nɔmba président lo kaka ne gbe ƒe ve ya me yɔ nɔmba me yi mo ekulu nɔmba ti nye ɖe nɔmba me yi alo wo be ŋlɔ nyi o la nɔmba vɔ be ekedzi o la kpɔm doa e alo hafi me va bia attaché aɖe ɖe attaché abo o be ne wona nɔmba fi ɖe gali wo gba tuna ne ya yi koe ayɔ wòava ne woane yɔa ma yi o ona be mi to mi nya ŋutsu ŋuti apostolo lé nya vivi ɖe asi enyama ɖe eŋutɔ adze yi dzi wo da asi ɖo le xexa katã me witchcraft si accepted ekpɔ le yi wo da asi ɖe gambli dzi ye mi yɔe be lotoa wo da asi ɖe dzi dukɔwo se da asi ɖe dzi vɔ gambli ma tsa le ɖevi ma na be adea dziolo la le o vɔa wo da asi ɖe dzi be ezu dɔwɔnu WhatsApp be nya ɖe adze yi nye nua ye xexa katã wo da asi ɖe dzi be wone wòadzea pastorwo hã pastorwo fia tɔgɔ wowoe gava le ezãme wu ame sia me ekpɔa tso blema kea mía mama yiwo nye amegatsiwoa wo kana huhɔe anɔfia akpɔ me le kaka Amerika ahuhɔe me wo kane le tsi me wo kane ye ebe system mu kekeŋ ke ye mía tɔgbiwo ku mía mamawo wozãna tsa wònye adze ƒe mɔnua yi koe adze ma ke koe gava klẽ ɖe amewo me le yevuwo tɔa mi do vivi ɖe ŋuti be technologie elabe wotɔa wowoe ele prop mía tɔa mi nɔ dzo dam ɖe wɔyawo dzi mi da dzo ɖe azetɔwo dzi nke dzɔ mi me dana dzo ɖe ame yi wɔ WhatsApp ya dzi o elabe wotrɔ si ŋuti enye system na ɖo me ta mi yɔ be technologie avancée ekɔ agbetɔ ƒe
mate yeya eko agbeto mate yeya donc enua ayike onya adze yi onya ta nu sia nu ike adze na te wo agbe la magbeto nchi ya WhatsApp la te we nu sia nu ike adze la te nyu la gbeto nchi ya WhatsApp la te we nemi ba dzere menye ba mala po wo du na bale ibo film to wo ne mi po na olu adze ba nyeli ye magbo ne na mi la mo aji godo vevito le kon me be adze kwenye nunya ike ulwa amade currency nunya ike mo bo amade dede go ye wola nchi do ikonya adze donc anu yo mi le ba WhatsApp ya adze ne amade li fifia be mala jabo bo maji nu makata mi kata ikemi yo ba group ajaba group we aje group de resoi ta ale ko la ajahome oduna me agba me bedo egbe akom amade pe fiji do aya ba gbla ne makoko lo vam le ni WhatsApp aji woten to sro fe no me atso anele utatareji onu dogbo achodoni na ponu mako yenteli wo we ke system yo to chacha wo we premier be president hukure ala akote ikanye fande to amo pona joranti wo ba icho president hukwa de be soro be vi ye ko wo shaba ide dumame o cho ibe photo to present maba photo o kocha ye o me va o la mama le o le piscine attends quoi ça kama ma nkumo vuna enu ya bena de montage nyanwo presse o kakai o tu me vi o kakai o va ide cantonment va o interview nan on vient be président ya nto ha o le gblo eye clear daga da review yi onye kakia amento emergency ba famu iha meba yo ba famu po ye press o kakanu mo fio agbo ni yo ka zetona tewo agbla medomen ni yo ka zetona tewo agbadua yita bire ko WhatsApp re adze bengo gbedede ajetadre ikejie kaka makata dasiro be yo awo enye WhatsApp akpe apostolo takunya recover na siwa nya fuma lio le ko WhatsApp amen ma gare ma chuchu nya gbon kan ko le post ba kana be fufu enye ma toto ma salo ma po ma gbon kana de mo de dan ne ga ba dogo ma kashi de o foton ala ba le mia ba ko se how ma ava seji mama klo mama fo gare into ko ma pon vide ba so review no ponire ne mi le no pon ba nwanya achia na kafrata frache go fada gaje juma agaba no agata biamo enwa maga wola kamia de view de ta one ponire e de ga pere ncho no ba Facebook nya coffee ko pon ko le ko na mo sky anu li vovo imo ajore me ayamono na sky mo no wo li pa enye ba mi je go cho WhatsApp ji kwa na ma over mi ga baba yi cho ya yi ga kemi ma gro nchi ba amanyu ka kemi akponyu de lanchi lo yo te strategy fono polo ke ezani no mi no to seri bye bye na dogbe